तू आज मते मारदेलु गोटे लोक छाती की भुजाली रे हाणी दो भुजाली रे हाणी दे मेंचे दाना दर नहीं कि सेठी बोली दो निशा छाड़ी जीवनी अरे निशा छाड़ी जीवनी गोसाई आसु आज एमितिया पेंटेड मेडिसिन टे देबी ता जीवन रे आ भूलिबन चतुर्धामूर्ति तुम्हे अट भगवान गोसाई केवल छांद चली विष्णु तू आज मते मारदेलु आ पिंडाल को आसिला बेल को 250 ग्राम छेना दउची खाइबा को करियो आज्ञा मु ब्राह्मणिया लोक छेना छाड़ीबी नाई 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 आ कुटाटे कुटी देली आउ छेना खाई की पिंडाल को आइले पेटटा गरुआ हो जीवनी बाबा निश्चित आ उसासिया हबनी ता तेणु आज कष्ट देकी मते माइलु कौन कर पिंडाल को आइला बेल को छेना देबु जाइलु आगुआ टिके देई थांदु ना कला अष्टम मास संपूर्ण रे हेला अळप उभा हेला उभा अनंग कुटुणी प्रतिमा प्राय दिसिला शोभा जेबेले 8 मास हेला अच्छा ए झियो टिके ठुकुल ठुकुल लेकी ठिया हला केते पडुची उठुची ठिया ठिया टिके होउची मा छुआ माने तमर 8 मास टिके टिके ठिया हंतिनी 8 मास टिके टिके ठिया हला बाप कवि कहले नाई एटा ठिया हाई की पडुनी जे आउ एटा अनंग कुटुणी बोले अनंग बोले कंदर्प कुटुनी बोले हेमदस्ता अच्छा ए झियो ठिया हाई की बसी पडुनी जे ठिया हाई की खसी पडुनी जे कंदर्प ता कुटुनी रे आकु कुटी की गढुची कला 2.5 वर्ष बालिका वर्ण भेद बढ़िला 2.5 वर्ष बालिका वर्ण भेद बढ़िला अनाई से दृष्टि कवि दृष्टि सृष्टि बुड़िला अनुपमे 5 वर्ष रे आरी सांगरे मिली ओगार तोली नाना रंगे खेलु थांती धूली 5 वर्ष रे आली बोले सांग सहित खेलिला धूली खेल खेलिला केते प्रकार खेल आसी गला तांकर ए खेलिला बेले कोन हला दिने अमर मार्ग रे अमर ज्योति जे रचुथिले द्वारा बती की सखी संगीनी गीत गीत राजी राजबाजी गला श्रुति गोसाई केवल छांद चली 14 अक्षरी हेलानी आगे पाला को ये छांद नहीं कि पूरण करियो नले मोबाइल तो मारदेले बाहरी करदब रुक्मिणी परिण भूस्किनी बाहरला आ गप तक तो जानदब आसिकी पेंडाल रे 14 अक्षरी मारदब आ पालार मूल्य कौन रहिला किछि नहीं तेणु ये मोबाइल जेतिकी भलो सेति खराब कौन करवा अमर मार्ग रे अमर ज्योति देवर्षि नारद भगवान कर नाम को गाई गाई शून्य मार्ग रे जाउथांती सखी मानक सांगरे जय जय जगन्नाथ जगत जीवन
ଏହା ଦେଖି କନ୍ୟା ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପରା ରୁକ୍ମିଣୀ କି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ହନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ଧନ। କୃଷ୍ଣ ହନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ଧନ। ତୁ ହୋଇବୁ ଜନନୀ ଲୋ କୃଷ୍ଣର ଜୀବନ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଇକି ଗଲେ। ଏପଟେ ରାଜା ଲୁଚିକି ଶୁଣୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଦାସୀଟିଏ ଆସିକି କହିଦେଇକି ଗଲା ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ ନା ବୁଢା ବୟସରେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଆଉଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆସୁ ଆଜି ଏମିତିଆ ପେଣ୍ଟେଡ ମେଡିସିନ ଟେ ଦେବି ବାସ୍ ତା ଜୀବନରେ ଆଉ ଭୁଲିବନି। ରାଜା ଲୁଚିକି ଉହାଡରେ ବସିଛି। ଆଚ୍ଛା କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଉପରେ ଭଅଁର ବସି ବାସ୍ ସେ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ହବନି। ଆଉ କଣ ହବ? ଜଣେ ଗଲା ଚକୁଳି ପିଠା ଉପରେ ଗୁଡ ଧୁଆ ହେଇଛି। ହଁ ଲୋ ସଖୀ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। ସେ ଗଲା ନା ନା ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ରାତିର ପ୍ରେମ ହଉଛି। ବାସ୍ 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 ନା କଣ ଦିନ ବେଳେ ଆଉ କଣ ଏମିତି ସେଇଟା ରାତିରେ ପ୍ରେମ ହୁଏ। ବାସ୍ ନା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ହଁ ତମେ କହିଲ ଦେଖି କଣ ଦେଖା ଯାଉଛି। ରାଣୀ ମା ତମେ କହ ଏ ଫୁଲ ଉପରେ ଯୋଉ ଭଅଁରଟା ବସି କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି। ଏଇଟା ରାଣୀ ମା ତମେ କହ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ। ଶେଷରେ ରାଣୀ ପଦିଏ କହିଲି। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ନୋହିବାରୁ ଦୁହିତା ବିଭା। କାନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତି ଯଥା ତଥା ପାଉଛି ଶୋଭା। ଏ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ଫୁଲ ଉପରେ ଭଅଁର? କିପରି? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଟା ହେଲା ଧଳା। ଧଳା କୀର୍ତ୍ତିଟା ଧଳା। ହଁ ଏ ଧଳା ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ମୋର ବୟସ୍କା ଝିଅଟିଏ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା ଝିଅଟିଏ ହେଲାଣି। ବାସ୍ ବାହା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା କଳଙ୍କ ବୋଲେ କଳା। ଆଚ୍ଛା 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 ତେଣୁ ଏଠି ଧଳା ଫୁଲ ଉପରେ ଭ୍ରମର ବସି ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି। ରାଜା କାନରେ ବାଜିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶା ଛାଡିଯିବନି। ନିଶ୍ଚିତ। ଅରେ ଏଭଳିଆ କଥା ଶୁଣିଲେ ରାଜା କାହା ଦେହ ସହିବ କହିଲ ଦେଖି। ଆରେ ନିଶା ଛାଡିଯିବନି। ରାଜାର ପ୍ରେମ ନିଶା ଏକା ବେଳକେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କଲା ପଡୁଏ ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣେ ବାହୁଡା ବିଜୟ ତୁର୍ଣ୍ଣେ। ବାହୁଡା ବିଜୟ ତୁଲେ ବାହୁଡା ବିଜୟ ତୁଲେ। ବିଧାନ କରି ନିଧାନ ଏ କାନ୍ତେ ରହି। ସଚିବ ପୁରୋଧା ବେଳେ ସଚିନ୍ତେ ମାନସେ ଭାଳେ। ସେ ମା ଦୁର୍ଲଭ ବଲ୍ଲଭ ଲଭିବେ କାହିଁ।
কলা ছাতি কি মারিছি কাতি লে পিজ ରାଜା ଯୋଉ ଯାଇକି ଶୁଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ରାଣୀର ବାଣୀକି ଶୁଣି ରାଜାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା? କିପରି ଲାଗିଲା? ନା ଛାତିକି ମାରିଲା କାତି ଲେପି ଜହର। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଲୋକ ଛାତିକି ଭୁଜାଲିରେ ହାଣି ଦଉ ହାଣିଦବ। ଭୁଜାଲିରେ ହାଣି ଦେଇକି ହଁ ହଁ ମେଞ୍ଚେ ଦାନା ଦର ନେଇକି ସେଇଠି ବୋଳି ଦଉ। ଓହୋ ତାକୁ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ନାଇଁ 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 ତାକୁ ଯେମିତି ଲାଗେ ବାସ୍ ରାଜା ହଁ ଛାତିକି ମାରିଲା କାତି ଲିପି ଜହର। ବାସ୍